में टीटागढ़ पुलिस को मिली सफलता। 2 कल्प्रिट हसन रजा उर्फ अरमान और मोहम्मद कबीर उर्फ छोटू को किया गिरफ्तार। उड़नपाड़ा मोहम्मद हसन के कत्ल केस मामले में टीटागढ़ पुलिस को मिली सफलता। 2 कल्प्रिट हसन रजा उर्फ अरमान और मोहम्मद कबीर उर्फ छोटू को किया गिरफ्तार। उड़नपाड़ा मोहम्मद हसन के कत्ल केस मामले में टीटागढ़ पुलिस को मिली सफलता। 2 कल्प्रिट हसन रजा उर्फ अरमान और मोहम्मद कबीर उर्फ छोटू को किया गिरफ्तार। नहीं आज চলো হোসেনকে মারলে কেন? কেন মারলে ভাই? গুলি চালালে কেন? গুলি করলে বন্দুক কোথা পেলে? বলবো না। গুলি চালালে কেন? কেন করলে ভাই? ভাই মারলে কেন? একটু সাইড করো, একটু সাইড করো। এই গুলি চালালে কেন? মারলে কেন? কেন মেরেছে কেন? দেখতে দাও। কেন করলে? ভাই মারলে কেন ভাই? ইয়েটা কোথায় গেল? রিকুইজিশনটা আছে? রিকুইজিশন নিয়েছিস? না, তাকে ইউজ করুন। রিকুইজিশনটা নিয়েছে।